Nice. Ayaw niya lang dahil kanang ready. I want to vlog but I'm so takulan. Ako like ang place gani no sa interesting na place. Uncle? Pakita. It never gets old, dun na yun. But it never gets old. Is a day in the life psych students na taas kay weekend. Kami siya ni Kon. Pedro Pascal. Pila tong weekend oras? 11, 12, Saan na? 1, 2, 3, 4. Ako may gagawin. Like awawa. Ang place lagi makada. Yun sa Addison Ray. My Korean daw. My Chinese, Japanese, ano ba Chinese? Korean, Japanese. Siyempre pinas mo. Hindi maka-concert. Nindot mga place dito. Nindot kayo gisal for iPhone. Tama. Asa tomato? Girl. We are going to. Ang plan ko sa mga Anyang sa iyo just kay murag delikado na tong grado so we need another sidelight. yeah kasi our grado is so Guys, ang gusto lang na ko ma-advise no kung mag-psych man gay mo ato mas gawas. yeah don't do psych here in the Philippines because yeah kasi Name drop tag school. ay ako na to bleep bloop Especially blue. kasi it's very the system is very corrupt. Tama, very very cool. And the sorry for the angling because we're shy. Sorry for the angling. So, It's because wala pa may proper equipment nag-start Yes. pa mi. So, ang nakita na ninyo is my nostrils. Yeah, puno. They have bananas. I want bananas. But Liza likes banana. you don't like banana? She likes banana that is flavored, but not the Chocolate banana. banana. Chocolate. Uy, ayun may mama kwanta ni. Bago pagani. Sa tourist banana. Uy, bago paganita. Bago paganita, mabana to sa YouTube. Ikaw na to. Beep. Ay, kan asa og nga. Mga iro pa jud. Mga iro jud. Ta sure mo iro dito. So, unsay mo gana na di, I'll buy it. Well, Wala. rich. Ano i-share your sentiments. This is C2. It is good for your liver and your Liver? lungs. It's good for your lungs. This one it's good for your memory. Your memory. Yeah, your electrons get excited. So that's why Your accent will If mo drink ka ani, mahimo jud ka worldwide beautiful. Dili lang handsome kay girl man ka. yes. Tama. Ikaw. Ali siya ni joke, to siya tayo magkanin siya. Read it. Ay, asa ko English? Dili naman siya funny. Ayo. Hindi, funny man siya kay bago man niyo. Ay, kanta ba siya? Ali ka ba? Okay. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Ay, unsa man na? Ay, makita Beshi, ano ba? Di. Yes. Ay, bali. Adi, kabalo ko mo basa ni. Kaning kay nag-learn mang course. Feel na ako ang kanay kay kuan kopik ko niya lucky day din ang kanay kay magisod siya pero feel na ako kuan siya strong and creamy coffee. Mandi. Ana. Ay, Ay, sa daw. Ikaw kasi na ako. Oh, sorry. Ikaw ako ingnan mo sa isa ninyo. Dira kanang lami. Kanang gyud ang na dira. Alay ni kuan man. Kanang masarap kim Bayad na mi. Ko smooth. Masarap. Smooth lagi kayo. So smooth. Ikaw mo order. Di, gutom na ko. Order of Ikaw. Di, namoy baon. But I'm too gutom. Ikaw Piece of the book. Center. Sarap din. Nagyaw-yaw sila. Nabilap-bilap sila.
I'm so confused na sa pagipag-ingon. Like, that's the way siya din eh. Naglibog yun ako. Ano siya? Overstimulate na si Shrine. Excited ka, ma'am. Uy, nindot ang lighting diri. Ah, char! Nindot ang lighting diri. Lightning? Ito mo na camera ba? Cameraman number 1. Yes. What you doing? Wait! No! Stop! Not that D. Don't do that. Food fetish. That is fetish. Kaya tutuloy naman siya mag-contact. Photoshoot akong tiil. Kaya para makakorta ta. Pwede ra. Saint Peter. Saint Peter. First time nga, dako kay tag nabalit na to. Muna ko problema basta holiday kay dako kay pag nya dako tag vacant. I don't like it. Asan nga to si Shrine? Okay. Kalungan siya. Asa? Muro siya lips. Gi-circle ro niya. Hop. Smile, Annie! Ay, ka-cute! Saan mo na pang Isa, asa ito naka-black? Ikaw kanta kayo, mga copyright ha. Oh, sige. Pila ko, pwede ito magpa-open dara. Pila ko, nana sa Labrador. Ato ay sa sweet home. Asa ka like? Di ba, mag-fear na ko. Dilayo kas kagawas ka. Wala may lang just the amount of bacteria in Study time! Muro mo study. Wow! video jud na. Yan. Gamay rin lagi. Hindi ko na pa ng light ba para ring light? Lahayag. Kagwapa. Dili na tayo vlog. Yeah, para mo check it. Ganang kuan sa throughout sa entire conjuring na ilang way of position it. Sukaan. Class, group dive. Susunod na to klase. Group dive. 4 to 4:30 to 7:30. Ay! Dugay ang Dord, oy. Dugay ki si Dord. Dord is so tagal. See you later.
So, after school, it's so Yayag na siya. Hi, meet the Winx Club. Meet the gang. Tararan. Asa man yung sound to? Basta ka na. Lagi lang ka mo. Murag bugi pinagpuyo. Itaw una. No, may tao. Asa ba? I feel like murag naalag magutom ka na nga. Then breakfast. Akadik lang. Hangin na na bread and Hangin na na bread and breakfast. Then, dapat na vlog. Uy, nga na, video ko balik. Okay. Good. Ay! Delicious! Okay, bye-bye!